aya to abe to chogodi ambe fasara ka fini furo mole mi tambulo ni dono ko ambe to fika kunshi kono ni I anyere ka kodo y a pas de problème nga niyan jele dina ya ambe jele ni mami e gora kelen kan dina la ambe doika ka fika kunshi kono herbe kla be si herbe kla be si ade sra minye nkofe ne be sranga manton koro inma akhafu ala ummati ne be sranga manton koro femina ni ne be fatuni o hamiye al a'immat al mudallin nyamo filile munu nu be na positionner maw nyefe o lu era filile lo be mo la fi akumbe hamini o ye mena fatuni o hamini ala kira kala ko sallallahu alaihi wasallam akone kan manton nuna ngalon tigala bawbina bawla munum bena foreign galona ka joyoro soroni ngalonye ka to soroni ngalonye akwa bina jate ka se forma bisbama a kele yo kele a bebena nabi manya baraja ayerela kadabuna salatun akoni mbike jela ba wati abebe abbo ka poi ni Allah subhanahu wa ta'ala toye ube fanga soroni ngalonye ka joyoro soroni ngalonye ka to soroni ngalonye fu be nabi manya wele uyerela akonga nabi manya warati ale kofe kunfin tate kunjau tate kira de nabi me labani kalabanci asitala idamana fo i refuse ni haklita kalama o sumana ambe ala bil hakli kana bwa kalama no ni hakli bora kalama ibe go dina na da kunyan keleni kira ko ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di kunjeka nabi nyumante kunfika nabi nyumante kunjeka kirate nabi nyuma ko de kirae anga kanna bamanangana kunjeka kirate kunfinka kirate kirae kira kelempede bal yera ko kunjunga kira we kira muhammadu de qur'ana ni fokon huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum ala de tidanci ka kira ci kunfun cela kunfinu nu yetonu ya addo arabu de do kadaka alu kalambaka kuma chawo wala kunfunga kura ko wasfu katra mboma ni haklita kalama I haklika bwa kalama ni kunta don a folen fliye niye kunfunga kira we kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam kira labban we kira muhammadu de wala kira ya ni attribue mo fenwo fenna ibi kafriya naye a attribera minna o be ka dantene mo o be ka taguti ni haye kira ko nga ka bina kede ko sigata la ka be ke abebe na nabi ma ya wele ayela ale kira kelen ko aku wati bina se ma do bina wilki jo yahtaduna qulu bi mawkanda min ghairi hadin alayra kan lalinte siento ka bremne aw be nyongo sama katara kolongolo de masigata ako wati bina se nin kira kelen de ko tuni sallallahu alaihi wasallam aku wati bina se ale kam mantuna ko do bina ke wele dala e katara alama ala to de budala aku ngaw jolembe jahannama kangonde kan mama yu jabi ubi nyoni ki bla kono oto na ma banna ni kira ka aywa kuma kandi ni jarabi de na dara islamiya ko ulamba de islamiya islamiya bi umumihi abbe jarabi lendo ngani fiye wulira bebi bolo da kuntega di kungolo de la ambe wolanda mi ga manyina ko ngamba fo bomana ganna ko balile abe ko dodale abo wuli ka boy no tambe ambe walanda mi kama nyina ko nyogo temene aw ya ye ko mine ya ye choga minna aw ya me ko mine ya me chogo minna fato kan fola do wulila fato kan na pour que aka famu fato kan do haklima kuma nun te bo haklima da mun le ka fo kuma nun la réseaux sociaux kan ko karamo do ye wajuli ke yoro dola ko karamo ni wulile ko jide funtira yenno o jin o daraja ni zamzam jide kelenye subhanallah o kuma na sharia atiki tayara sale bekita tla ki damata to dawla ki damata daraja dawla ni ya nya dado ala aka do mo ngora parce que mo te aqida do fami ye diskuna siriye akolo ka gri chomina aka ajele do chomina ajele do komi fininje pas no fitini abiyala dona foko taman fe nin tawka ko ya utaka luti utaka lama mo bajjate de bena kafriani ni ko e kasori takalama munaka da ka sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala tai ala sharia do kira de dala kira de be yoro désigné kira de be fin désigné kira de be daraja de fema dina kono na be mini
o kuma na zamzam ji kira fatura ka zamzam ji kelen pe de to yen o bɛ Makka de kira ko zamzam lima shuriba laha ko zamzam ni filɛ ni Ala taala y'a bɔ Seydina Ismail n'a ba Hagara ye ko nin ji nin ni Ala ka dɛmɛ ye n'i y'a minɛ hakilina min ye a b'i dɛmɛ o la kira o de fɔ o kuma ni mɔgɔ wɛrɛ ye fɛn manamanakan wɛrɛ fɔ ni dusukun kelekora ka tara ma o kuma na ale ta ye tiɲɛ kira ta tɛ tiɲɛ sariya tɛ se k'ala bila ko bɛɛ k'a dilan i ka fan fɛ nka y'an da don a la an kan tɛ olu yɛrɛ ma olu b'u ka diɲɛ ɲini na olu ko tɛ an da don kun y'a la tuma dɔ silamɛ jijalen minnu hakili dɔgɔya kama wala dɔnniya dɔgɔya kama dusukun bɛ se ka kelekun i dusukun kana kelekun dɛ zamzam ji bɛ yɔrɔ kelen pe de la diɲɛ dugumakolo kan a tɛ yɔrɔ fila la Makka inna awwala baytin wudi'a linnasi lalladhi bi Makka magan min n'u t'a fɛ k'aw tɔgɔ mɛn o magan in de kuranɛ y'o de magan tɔgɔ fɔ Madina min n'u t'a fɛ k'o tɔgɔ mɛn kuranɛ y'o Madina de tɔgɔ fɔ la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall ni t'a fɛ ka magan tɔgɔ mɛn i bɛ kuranɛ kuru k'a da n'o tɛ n'i ye kuranɛ kalan ko mɛ Allahumma ninnu yɛrɛ tɛ kuranɛ dɔ kuma ma se u n'a kalan o tuma zamzam si bɛ ji bɛ dugumakolo yɔrɔ kelen pe de la kira taara ka zamzam ji kelen min to o bɛ Makka de ni mɔgɔ min ye ji wɛrɛ ye yɔrɔ wɛrɛ ka zamzam ji attribué o la i bɛ kafiriya ni nin kuma ye ka d'a kan e fana ye sariya tigi dɔ ye ne m'a fɔ Ala taala de ko ten am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah a ko mɔgɔ b'olu bolo o fana bɛ sariya gangɛya wa ne b'a fɔ nin bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ tan e fana tigi b'a fɔ nin bɛ nin yɔrɔ in na a ko o mɔgɔ bɛ yen nɔ wa ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ولا تشريعوا وهي الله سبحانه وتعالى دتاي ولا عم بني إسلامه عن جرابيلندو إسلامي أب جرابيلندو لا عنك سكتا كجرابي وكلو كجريني أتوي بي عنك يلا كذا كعنقاو مني فيه تيرا ببلو بيكونا منان دلا الله تعالى عن جرابي بي كعنك سكتا جرابي شو بدي an ka so u bɛ ka yɛrɛyɛrɛ o kɔnɔna de fɛ